Good morning everyone. For today's video guys, ayan, ipakita na ko sa inyo hang ato ang nahimo karong adlaw. Kay naagit tay na himo karon. Dili sayang nga atong adlaw. Tapos ulto gahapon naghimo na jud mi og tamnanan sa mo ang tanglad kay naami tanglad na nakuha gikan sa bukidan. So karon nakakuha sila gahapon, dayon among gitanom gahapon sa hapon. So wala na ako napakita kay nakalimot ko po. So karon ako nahunahunaan pag human mo og tanom sa tinangkong. Pero bisan og wala tay kuan, bisan tag wala tay kanang igong katamnan or inani para sa amo nga lugar lang nga naarami dapit sa karsada ana dili kay kakatanom kay wala labi na kay wala tay yuta, wala tay kayutaan. So karon ang ako ang gihimo is nanguha ko og nakakita ko mga basiyo sa TV, sa mga box or digid mo akong gihimo ang tamnanan or gihato karon kay gihakutan mo yuta. So karon nahimo na jud na mo ang among mga plano. So let's go, ako ipakita sa inyo ang ato ang nahimo karong adlaw. Kay very nice kaayo. So comment down below kung nakaangay ba mo o wala. So kana siya guys, tinangkong na siya. Tapos og kanang among gitamnan is cooler. Oh, nakita ninyo, cooler na siya guys. So mao na akong gitamnan sa tinangkong. So gahapon ang among nahimo gahapon is gahapon kanang tanglada mo na among nahimo gahapon duha ka punuan na tanglad. So except pa ana na ami natanom didto dapita sa medyo layo. Pero dili na among yuta, amot kinsa ng yuta kang siklot na igsuon siklot katong namatay atong last month. So ang tag-iya anang yuta adara dapita dana anak kanang yuta adana is kang suon siklot. So wala siya kabalo nga nagtanom ng tanglad din ha dapita, pero dili man siguro na ko hidawo kay gamay ra man na siya, dili man na makahoy ang tanglad. So ako lang gitanom kay daghan kay makapahimulos soon, o diba? So karon nagtanom ko og duha ka punuan diri. Ang among gigamitan og tanom is dikid lang gihakutan naman og yuta og kana pud siya. Tapos last but not the least, charan! Oh, basiyo sa TV na siya guys. Basiyo sa TV, so gamit ra kayo. So tanam og yuta siya. Tapos ang akong gitanam ana guys is sangig. Kung pamilya niyo sa sangig, kung familiar ninyo si sangig kana mao na siya liso among gibuyok din ha. Ana pag magbuyok kita gibutangan og tubig. So pakita na ko sa inyo halita inyo hason dayon og mo turok na. So shout out sa mga naay mga basiyo sa TV, sa mga box, sa unsa nga mga pwede pa siya magamit, ayaw niyo ilabay kay import na lay kulang anak, di ba? So ayan. Tapos naapa ko may mga plano di ari dapita kay barag lugar-lugar pa man siya di ari dapita. Amo nang sugdan na gali na mo og sugdan na mo kanang file ang mga gilid-gilid kay ako anang amo anang hakutan og yuta kay naami plano na koy plano nga butangan ako na siya diri og kamote. So shout out sa mga walay yuta diha. Anay nanihon na ninyo pag style. Kami galing mga yuta amo ana lang ideya nga nanihon lang jud hakutan amo ni among kilid sa among balay. Hakutan og yuta para magkaroon og nagplano ko nga magtanom ko kamote di ring dapit.